चलो वन मोर हिस्टोग्राम ड्रॉ करो आता सर्कुलर रजुआखिनि पढ़ाम बारो तुम्हारे ग्राफ पेपर आनिছিলা নে আজি ग्राफ पेपर आनिছানে নাই না আনা নাই কিন্তু উপায় নাই কিন্তু গ্রাফ পেপার আনিব কাৰণে লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলো পাহৰি গলি কি কম আৰু মই মোৰ হাতত অপচন নাই মই তোমালোকক এতিয়া এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি পলিগন বনাই দেখাম হিস্টোগ্ৰামৰ ওপৰত ফাৰ্স্ট অফ অল হিস্টোগ্রাম বনাবা কি দিয়া আছে লাইফ টাইম মানে এক্সপায়ারি ডেট আৰু কি দিয়া আছে নাম্বার অফ লেন্স নাম্বার অফ লেন্স 400 to 500 total মই কাপোন বাই যেটো দরজাখন বন্ধ কৰি আছে হল্লা আহে 600 to 700 700 to 800 800 to 900 900 to 1000 এখানে কি হয় লাইফ টাইম নেকে কি ইউজ করছলি ক্লাস ইন্টারভেল এন্ড দিস ইজ ফ্রিকোয়েন্সি 14 56 60 লিখানো লাগে 14 56 60 86 74 86 74 62 and 48 ভালকে চাই দিলে বুজি পাই যাবা কেনেকে ড্রয়িং কৰিম তাৰপিছত আমি বনাম হিস্টোগ্রাম with the help of this information I am going to draw a histogram first of all draw kora y axis x axis this is x axis, this is y axis. So class intervals are not starting from 0. 0 পৰা start হোৱা নাই তো আমি কি কৰিম প্ৰথমতে same distance of dash দিবা this use your scale and give equal spacing 1 cm 1 cm লব পাৰা 2 cm 2 cm distance লব পাৰা that is your own choice as your comfort you can take different now since our class intervals are not starting from 0 give a z line ঠিক আছে z line হৈ দিল এতিয়া ইয়াতে তুমি লিখিব পাৰা 300 এটা কাম কৰো 200 ৰ পৰা লিখম কিয় লিখিছো 200 ৰ পৰা গম পাবা 300 400 500 600 700 800 900 1000 এটা এক্সট্রা লিখিলে হল বাস 1100 1200 আর না লাগে বেশি হৈ যাব আর নালগে তোমালোকে কথা বতা বন্ধ কৰি প্লিজ চাই লবা so the given class interval starting from 300 ended in 1000 what I have done I have given a z line since the class intervals are not starting from 0 but can you see I have given one extra class interval at the beginning and at the last eta beshi june eta beshi ase 1200 to নহলে কথা নাই দিয়া দৰকাৰ নাই anyway now according to this table the histogram should be first frequency is 14 eta কাম কৰা vertical side কি লম ডাঙৰ কি লম suppose 1 this is 1 2 cm 2 cm to সময় 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 oh এনেকে ললে নহবই ন
মান বেছি দিয়া আছে এটা কাম কৰো নেকি মই 5 10 15 20 এনেকে লও বেছি ভাল হ'ব because maximum value is how much 86 so if I take 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 না নহব অলপমান সৰু কে ল'ব লাগিব 5 কে ল'লে অলপ মই স্পেসিং টু সিধাকে বনাব দিগদাৰ স্কেল পাৰি কৰিব বা use the scale for it okay কিমান কে লম suppose this 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 অকমান লিখা বন্ধ কৰি চাবা just imagine there is a graph paper here so in one big box of your graph paper there are 10 small square box horizontally and vertically so if I consider this one box as 5 unit 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 বুজি লব দিস্পিতিয়া মনত থাকি যাব এক্সামৰ কাৰণে 95 100 so whenever you are using a graph paper for drawing a histogram of frequency polygon no need to write these numbers this measurement okay only mention the scale since there is no graph paper in this whiteboard that is why I am writing this but when you draw it on graph paper mention scale as what will be the scale from this diagram 10 small square is 10 small square equal to how many units 5 units এখানে 10টা বক্স না থাকে কিন্তু তো তেতু ফালি কই আছো মই সরবরকে 10টা বক্স থাকে না 10টা বক্সত 5 unit that means 2 box equal to 1 unit কি হবো 2 small square equal to 1 unit anyway the first one is 14 হলে কি মানত যাব 15 ত অলপ মান করু 300 ত লবা it is slightly smaller than 15 this will start from here I think ইমান মানত হ'ব okay বনাই আছো না সিধাতে this is our first histogram bar that is like this next one is 56 কিমান হ'ব 56 slightly bigger than 55 slightly bigger than 55 means like this and this will be go like this ya তুমি জয়েন কৰিব লাগিব স্কেল দি ধুনিয়াকে সেটাও জয়েন করা জয়েন কৰিব তো জানাই তুমি বনাই কি আছে নিজে do it yourself complete the histogram yourself next one is how much 60 will be here this will be 60 এটা স্কেল দি টানি দিম মই সিধাকে this is 60 okay this is 60 okay next one is how much next one is 86 will be somewhere here 86 to yate hobe ne kisi type
So it will be like okay. তন্ময় তুমি কিমান মার্ক পাইছা মেথছত স্যার ভালো না স্যার কিমান 20 25 মান পাইছা 32 ओके ইমান ইজি পেপার ফোনতে ইমান বেয়া নম্বৰ চলো ঠিক नाम लेने का अच्छा तरीका है Is 74 will be slightly less than 75. It will be like this. Next one is 62. This is slightly greater than 60. Like this one. 62 पर आसिल नहीं ना आसिल ना 60 62 60 मानो 62 वाले 60 मानो Going to one idea. This is 62 and last one is 48. 48 will be slightly less than 50. Now complete the diagram properly. Draw all the adjacent bars to create the histogram. Okay, so this is the histogram. If the question says draw a histogram from this given data, you have to draw like this. After creating this table, on this side we have life, time, and in this side number of lamps. Number of lamps. ठीक है? Table बनाले ভাল. Table बनाले ভাল. Now see, the important part is how to draw a frequency polygon upon a histogram. तुम्हारा के लिखा बंद करी सुआ. Between this 300 and 400 there will be a point which is 350. Am I right? That means select all the midpoint of the adjacent bars on the graph paper. Graph paper ko moja ke pariba. Select all the midpoint of the adjacent bars. Then with the help of the scale join them. এটা জয়েন কৰি দিবা এটো পয়েন্টৰ লগত মই এটো পয়েন্ট জয়েন কৰি দিম this will be like this then join these 2 points like this then join these 2 points like this then join these 2 points okay then join these 2 points then join these 2 points. Okay, after joining all the points, still these lines together not creating any polygon. What is the concept of a polygon? It is a closed figure. So that is why select the midpoint of the excessive class intervals at the beginning and at the last. Moi jeta extra loisilu tare midpoint beta tumi select koriba. Now close your polygon like this. Then from this point to this point like this. So this is your histogram and frequency polygon upon histogram.
let me explain the whole thing once again. Already I have taught you how to create or draw a histogram. Simply make the table, draw x-axis, y-axis on the graph paper, decide your scale, then write the class interval on the horizontal axis and write the frequencies on the vertical axis. Now plot all the adjacent bars which will together create the histogram like a building. Then after that check whether the class intervals are starting from 0 or not. In this question class intervals are not starting from 0. That is why after 0 I have given a jag line. After jag line I have started the given class interval. I was supposed to write 300 at the beginning, but I am starting from 200. Why? Because for drawing a frequency polygon upon a histogram, I want one excessive class interval at the beginning and at the last. এই কারণে আমি স্টার্ট করেছি from 200, 1000 এন্ড করা না 1100 এন্ড করেছি। After drawing all the adjacent bars, our histogram is ready. But if the question says draw a frequency polygon without mentioning the process to যদি মেনশন করে দিয়ে যে draw only the frequency polygon without help of a histogram, এটা তুমি নাকি কার্ভ দি পেলে বানাবো লাগিব। If the but the question says draw a frequency polygon, then you can create the frequency polygon upon the histogram. What is the simple process? Select all the midpoints. মই যে তোমাক ক্লাস মার্ক পড়াইছিলো মনে আছে না? Class mark, upper class limit plus lower class limit divided by 2. Those points are these points. Select the class mark or midpoint of the bars simply. Then join them together. After that, plot the midpoint of the excessive class intervals and also join them together. Yata join kori diyar loge loge ki hojibo our frequency polygon is ready. Which one is our frequency? Enake tomalage nidiba aki pale ha moi bujabo karone ei line to disu tomalage please nidiba ha bare bare repeat korisu. Do not shade like this. I am shading just for showing the polygon. Which one is the polygon? This one is the polygon. All right, এটা তোমালোকে নিজে নিজে ড্ৰ কৰা বস্তুটো শিকিলা নহয় নিজে নিজে ড্ৰ কৰা এই সায়েন্সৰ টিউচনটোৱে তোমাক ট্ৰেজেডি কৰি দিছে ন লাইফত বহুত তুমি ক্লাছ 10 ত যতে টিউচন নলয় কিয় মেথছৰ লগত যাতে কনফ্লিক্ট নহয় কি মিলাই লবা নহলে ক্লাছ 10 ত অসুবিধা হ'ব তোমাৰ এটা বাৰু ৰেকৰ্ড হৈ গৈছে এইখিনি তোমালোকে পাৰিবা লিখিব পিছত Now how to draw a frequency polygon without help of a histogram. Histogram নবনোৱাকে frequency polygon কেনেকে বনাব পাৰো আমি চালো তাৰে কাৰণে মই question বাছি লৈছো question number 6 to লম so frequency polygon without histogram নোহোৱাকে frequency polygon বনাম এ জ্যোতিষ লোৱা পেন্সিল So there are two sections. Section A. Under this section A, I have marks and frequency. Marks and frequency. I want additional column for it. That is for class mark. While 0 to 10
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, frequency 3, 9, 17, 12, 9. Now section B. Class interval, frequency, this is marks, frequency, and class mark. तो आप लिखिबा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 5, 19, 15, 10, 1. Okay, listen. তোমালোকে সবে হেৰি দেখা পাইছানে ক্ৰিকেট খেলা যে পাতে ক্ৰিকেট খেলাৰ হাইলাইট কেতিয়াবা বহি পেলাই চাই পাইছানে 15 মিনিট 20 মিনিট দেখাই দিয়ে আফটাৰ ডিক্লাৰেশ্যন অফ দা মেটচ এনেকে যে ষ্টেটিষ্টিক্স কম্পাৰিজন কৰে ইণ্ডিয়াৰ কাৰ্ডডাল ব্লু কালাৰৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ডাল ইয়েলো কালাৰৰ 0 to 10 অভাৰত কিমান 10 to 20 অভাৰত কিমান কিমান কৰালি কি বিট চাইছা so simultaneously two datas are given for section A and section B and for both of them we need to draw frequency polygon by comparing them with each other definitely আমি এটা গ্রাফ পেপারতে দুটা বস্তুৰ কাৰণে same situation কি বনাম frequency polygon to distinguish both of the frequency polygon we are going to use different lines for joining the polygon এটা polygon যদি মই straight line দি জয়েন কৰো এটা polygon কেনেকৈ জয়েন কৰিম dotted line দি জয়েন কৰিম so that আমি বেলেগ বেলেগ দেখাব পাৰো আৰু তুমি যেতিয়া কিবা ডেটা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিলে যেতিয়া তুমি মানে তাক বনাবা তেতিয়া মাইক্ৰসফট পাৱাৰ পইণ্টত বেলেগ বেলেগ কালাৰ আহিব তুমি বেলেগ বেলেগ কালাৰ দি পেলাই দেখাব পাৰা বা dotted line দেখাব পাৰা তাতে তোমাক দেখাব ভালে এনিৱে আমি এটা ক্লাস 9 ৰ কিতাপৰ মতে straight line and dotted line use kori most important thing we need to create this frequency polygon without help of a histogram that means this time you cannot draw the histogram first then frequency polygon you need to create the frequency polygon directly tare karone amak lagibo eta additional point that is class mark already I taught you what is class mark do you remember the definition of class mark upper class limit plus lower class limit divided by 2 so what will be the class mark of this 0 to 10 plus korle kiman hobo 10 by 2 5 10 by 2 will be 5 10 plus 20 30 30 by 2 15 what is the class size here that is 10 so what is the difference between the two class mark that is also 10 মানে 10 10 ke badi jabo 25 35 45 ঠিক আছে similarly 5 15 25 35 45 is it fine have you understood everything class mark keneke ulabo lage buji paisa now the next part how to create the frequency polygon tare karone moi use korim side or kini this is our vertical axis horizontal axis sign of a board buji loba this time thankfully our class intervals are starting from 0 but unfortunately we are not going to use the class intervals we are going to use the class mark on horizontal axis difference to monot rakhiba when we draw a histogram we use the class intervals on the horizontal axis when we draw a frequency polygon upon a histogram then also this class intervals on the horizontal axis but when we draw only frequency polygon directly then we are going to use this class marks hobo we class mark bila use kori anyway same distance of there this is 0 5 10
এটা কাম কৰো সেম ডিসটেন্সত মই মার্ক কৰি লও হা পিছত দেখা যাব তোমালোকে প্লিজ বৰ্ডত চাই লবা এইফালে দিয়া বাস হল suppose first class mark is how much 5 এটা দিয়া 5 this is 15 25 পানেকাও কৰিব পাৰা এটা বস্তু কৰিব পাৰা 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 এক নুজুৰিবই চাগে last one is 55 আৰু নুজুৰিব তোমালোকে বেছিকে দি লবা next this will be -5 -7 এটা চাবা হা frequency maximum কিমান আছে what is the maximum frequency that is I think 19 maximum frequency কিমান আছে এখিনি frequency হয় না দিছিকা এখিনি আৰু এখিনি কি হয় frequency maximum value is 17 maximum value is 19 মানে আমি 20 টা মান বক্স করলে হৈ যাব সো ঠিক আছে লৈ ল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bas that means in your graph paper you can give the scale 10 small square equal to 1 unit এটা অলপ ডাঙৰ দীঘল দেখা হ'ব যদি এটা বক্সত 1 ইউনিট লয় অকনমান হ'ব গ্ৰাফটো দেখাই না বাবা তেনেকে ম্যাগনিফাইং লেন্স চাব লাগিব so first one is against first class mark that is frequency 3 5 or against 3 লোৱা 1 2 3 তাহলে করব পয়েন্ট 2 স্কেল পার্ট ইউজ করব করলে বৰ্ডত চাই লবা 5 ত আমাক কিমান লাগে 5 ৰ এগেইনষ্ট কিমান আছে 3 আছে এনেকে স্কেল পাৰ্ট দিবা দি বলে 1 2 3 this point will be somewhere here this is the first point second point will be how much 9 9 to কিমান আছে 15 আছে 15 ত লোৱা 15 of 9 count kora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ile ei minute hobo next one is 25 of 17 25 of loa mon scale pa sida hoise na ba 25 of 17 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 এই কিন্তু পয়েন্ট তোমালোকে একটু মিলাই লবা next one is how much 13 over 12 কি হুমকে কথা পাতিছে গুগুগুকে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 এই কিমি ধমক পয়েন্ট and last one is 40 about 9 9 hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 টা আমি অলরেডি এটা লইছুৱে আগতে গতিকে এইটো আমি এনে সিধাই লব পাৰিম এইখিনি মনত ৰাখবা মই এটা ৰাফ ডায়াগ্ৰাম বনাইছো দেই তোমালোকে একুৰেটলি বনাবা now join the points together like this one then join these 2 points this one then join these 2 points this one join these 2 points this one okay now still our frequency polygon is not completed we need to take one extra class mark on at the beginning and at the last so yate class mark bilakor majot difference kiman ke ase mok koasun 10 so after 5 I should be select -5 so yate -5 to select kori kine join kori diba aru efale
45 পৰা এক্সট্ৰা কৰিলে 55 হ'ব ন 55 ত কি ক'লে জয়েন কৰি দিবা so your frequency polygon is completed তো মই ইয়াতে সেকশন 1 ৰ কাৰণে কি লিখছো আচ্ছা স্কেলটো বদলাই দিব আছে প্লিজ চাই লওক একবাৰ হা এখিনি কিমান আছিল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 বৰ্ডত চাই লবা দে মই বাৰে বাৰে কৈছো 20 মই 19 ললো না নললো পাহৰ 19 টো তোমালোকে নিজে ল'ব লাগিব শুনা মোৰ কথা শুনে I have drawn the frequency polygon for section A section এত মই কি দিছো straight line দিছো তাতে লিখি দিম মই তলত লিখি দিম section A is indicated with this straight line continuous line now do the same thing for section B plot all the points on this graph paper on this x and y axis for section B then join them with dotted line বনাব পারবা না এনেকে বনাই দিবা আৰু then write it here like this section B equal to dotted line আৰু স্কেল লিখিম কি লিখিম 10 small square equal to 1 unit please do remember in your graph paper no need to write this measurement only mention the scale ইয়াতে বুজি নাপাবা কাৰণে লিখি দিছো মই ঠিক আছে আৰু বাকি এফালে কি লিখিম মই হেৰি frequency না frequency নহয় marks on horizontal axis I have marks and on vertical axis frequency please complete the frequency polygon for section B